بزاف، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كيف نتوما؟ مزيان. aujourd'hui غادي نقراو une nouvelle leçon ديال activité orale s'exprimer par le langage corporel. هنايا الدرس كامل كيهضر على التعبير الجسدي s'exprimer par le langage corporel. Ici dans le support, l'aveugle et le boiteux. هنايا l'aveugle أعمى et le boiteux كيعرج. Un aveugle et un boiteux vivaient ensemble. Des bandits survinrent à l'improviste. Le boiteux en avertit l'aveugle qui s'enfuit en portant son ami sur le dos. S'il avait pu ainsi se sauver mutuellement la vie, ils le devaient à leur collaboration parfaite dans laquelle les capacités de chacun furent pleinement utilisées. Le texte هذا كيهضر على l'aveugle et le boiteux. يعني واحد أعمى وواحد كيعرج، دخلوا عليهم دي بوندي. البواتو هذاك اللي كيعرج مشى مع صاحبو لافوغل. هو دابا لافوغل كيقدر يمشي مزيان ولكن ما كيشوفش، عاوتاني البواتو كيشوف ولكن ما كيمشيش مزيان، وهيدا كيساعدوا بعضياتهم باش يهربوا. هنايا على هيدا كيتحدث النص. دابا غادي ندوزو j'observe et je comprends. A. Je dégage la morale contenue dans ce support ci-dessus. هنايا غادي نعملو واحد التضامن حنايا مع بعضياتنا. B. Je fais les exercices théâtraux suivants. هنايا واحد لي جو كنعملوهم. الاستاذ غادي يقول لكم نوضوا السبوره فحال اون بيس دو تياتر، غادي تلعبوا هاد لي جو هادو. Le jeu 1, le miroir. Je deviens le miroir de l'autre et je produis instantanément les mêmes gestes que lui. هنايا كيخدموا فيه دو بيرسون. نتينا والصديق ديالك ولا الصديقه ديالك كتلعب الدور ديال لو ميروار. الحركه اللي عمل هو خصك تقلدها. لي جيست افيك لي مان، لا تيت، لي بيي، يعني تينا خصك تقلدو. هو ديك لو بيرسون تينا تكون لو ميروار، خصك تقلد الحركات ديالو، لي جيست ديالو. Le deuxième jeu, dos à dos. Avec un camarade, nous nous déplaçons dans la salle appuyés dos à dos. هنا كتلصقوا الظهر مع الظهر، كتحاولوا تمشاو في لاصال تكونوا منسجمين مع بعضياتكم. هنايا le troisième jeu, l'aveugle et son guide. Sans le toucher, le guide oriente l'aveugle et lui fait suivre un parcours bien précis. هنايا شي واحد خصو يغمض عينو بشي حاجه تكون مثلا كحله باش ما كيشوفش، والاخر كيغيديه في لاصيل، والاخر كيغيديه في لاصال. Le quatrième jeu ou le dernier jeu, dans la salle d'attente. Des patients attendent. غادي تلعبوا الدور ديال المرضى. Des patients attendent leur tour dans la salle d'attente d'un cabinet médical. هنايا غتلعبوا الدور ديال المرضى ثم جالسين في قاعة الانتظار ديال العيادة الطبية. En silence, ils doivent exprimer par des gestes et des mimiques leur impatience. هنايا غتلعبوا الدور ديال المرضى، نتوما جالسين في قاعة الانتظار ديال العيادة الطبية، غتعبروا على عدم الصبر ديالكم، ما تقدروش تنتظروا بزاف par des gestes et des mimiques، بالحركات والتعابير ديال الوجه والتعابير الجسدية. Ici, de je retiens, pour jouer une pièce ou une scène de théâtre, il faut respecter les règles et les techniques théâtrales, la voix, les gestes, les attitudes, etc. باش نلعبوا الدور ديال لا سين دو تياتر خصنا نحترموا بزاف ديال المعايير والتقنيات اللي منها لا فوا، لي جيست، لي اتيتود، اكسيتيرا. هنايا ici susceptible d'assurer la réussite du jeu dramatique. هنايا كيقولنا ننجحوا في اللعب ديالنا الدرامي.
dramatique. 3. Je m'exerce. A. Je m'entraîne à la dramatisation à l'aide des exercices théâtraux suivants. هنايا التدرب على العمل المسرحي. هنا عندنا بزاف ديال سيناريو ندربو عليهم. Le bateau, expérience corporelle, émotion. Le jour est debout dans un coin de l'arrière-scène. Soudain, il semble se réveiller et se demande ce qu'il fait là. Un son le sort de sa révirée. C'est celui d'un bateau qui s'en va et ce départ pour lui était très important. Il se met à courir sur le jeté, mais c'est trop tard. Le bateau s'en va. Il n'a pas pu dire au revoir à la personne qui part. Il ne lui reste plus qu'à faire des signes de la main joyeux, triste, colérique, peureux, amoureux. هنا يعمل واحد التعابير ديال الوجه واش هو joyeux, triste, colérique, peureux ou là amoureux. Le téléphone sans fil. Écoute, mémoire. Avec ces variantes, on dit une phrase à l'oreille de son voisin qui fait passer. On mime une histoire par groupe de plus ou 4 un autre groupe qui va à son tour la mimer, etc. Le dernier groupe la racontant aux autres. Quelqu'un au bout du lit, improvisation. Le joueur dort, mais quelque chose le gêne à ses pieds. Il prend son temps pour se réveiller, explorant des diverses possibilités de réveil. Arrête d'un réveil, attirement, lunettes. Soudain, il se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui prend de la place au fond de son lit. Alors là, surprise, quelqu'un y dort. L'impro doit répondre à plusieurs questions. Qui est au fond du lit? Qu'est-ce que le premier joueur le connaît? Pourquoi saquait-il son lit? Ouverture de porte, passage, imagination, rapidité dans la réflexion. Le premier joueur sonne à la porte du second, qui trouve une manière originale de l'ouvrir. Ensuite, le premier lance une phrase au second, qui doit lui répondre, puis le premier réplique et part. Se dire bonjour, écoute, imagination, mémoire. Par deux, on essaye de trouver une façon originale de se saluer. Un geste remplaçant la simple poignée de main. Une fois trouvé, les deux joueurs referont devant les autres non seulement le geste, mais aussi toutes les autres qui l'ont pu faire avant pour arriver à ce résultat. Ainsi, chacun peut voir le parcours effectué par les partenaires. هنايا هاد السيناريو هادو كتدربوا عليهم في لاسين ولا في قدام صبور، يعني في لاسين كتدربوا على هاد لي سين هادو. كتدربوا تينا والصديق ديالك كتدربوا على هاد لي سيناريو هذا. حتى هنايا سالينا الفيديو. كنتمنى يعجبكم الشرح ديالي وتكونوا فهمتوا مزيان الدرس، واللي ما فهم شي حاجه في الكومونتيرات كنجاوبوا. ما تنسوش لي زابوني ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، كدعموني. وما تنسوش اللايكات ديالكم للفيديو باش يطلع الفيديو. ما تنسوش لي كومونتير ديالكم كيشجعوني بزاف باش نزيد نحط لكم فيديوهات، نكثر لكم فيديوهات. وما تنسوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي ما فاهمينش، والاصدقاء ولا الصديقات ديالكم اللي ما فاهمينش الدرس. صيفطوا الفيديو و بيكس.